Bagat-bagat. Isa. Binalat ko ulit. St. Peter Package! St. Peter Package! Grabe! Ayoko niyan! Bakit ito lang ang makuha ko today? 1-9. Donate! Donate Christine! Uy, kunin. Kunin. I'm so curious. Bigyan mo na! Wala mo, bibig mo na si Lord! Naman! Curious. Ano to? Christine mo, Christine! Sino magsisteal? Steve? No! Palet, palet! Congratulations! Seven, Ate Yin. 37. Dory. SM. Wow! May bauna! Wow! Napaka-useful! Congratulations! Awesome! Okay na din? Okay na sir. Wow! Oh my gosh! Okay, okay. Congratulations! Lagi kong pinupulot ang pangalan ko. Wow! Yes! Congratulations! Thank you so much! Ilan pa? Oh, this is so fun! Wow! Next winner! Andiyan na! Bigat! Dunay ko lang, dunay dito. Angkin. Di po. Yes. May pag-asa ka pa siya. Yung mga naghihintay dyan. Binabalik ba? May part 2? Ito daw, ibabalik niya. Wow! Masyadong nagtipid si Dr. Ivy sa Ay, wow! Bagay mo! Wow, Beno talaga! Only Beno! Who touches yours? Ano na sila eh? Ay, dalawa sila. Next one, fitness kabuhayan showcase. Absent. Absent. Wow! Sure. Ay! Jump rope! Wow! Hindi ka treadmill yan. Parang kinakabahan ako. Exercise ka na. Parang dumbbell. Dumbbell.
Salamat ah. Wow. Wow! Ito talaga may para pang Ano? 1 year. Healthy living ka talaga. Uy, ang sarap niyan. Salamat ah. Ito na po. Party na. Ayan. Kuya. Party girl. Party plate! So cute! Ang ganda, colorful. Congratulations on entertainment package. Ay, wow! Ay, wow talaga ako. Suitcase daw.